Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma has announced that the Nijut Moina scheme would begin in the state from October 6th onwards. The much talked about scheme aims to provide financial incentives to female students who are studying in the higher secondary, degree and postgraduate levels of education. The scheme is a bid to encourage higher education among female students and discourage dropouts from education. Taking to Facebook Live, State Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma said that about 2 lakh female students of the state would benefit from this scheme. Girl students can avail themselves of this scheme by registering their names in the first-year curriculum of the higher secondary level of education. Just 6 তারিখে আমি নিযুত মইনাৰ আঁচনিও আৰম্ভ কৰিম অৰ্থাৎ 6 তাৰিখে অসমৰ প্ৰায় 2 লাখ ছাত্ৰীয়ে প্ৰথম বৰ্ষত নাম লিখোৱা বা প্ৰথম বৰ্ষত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা প্ৰায় 2 লাখ ছাত্ৰীয়ে নিযুত মইনা আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব অৰ্থাৎ একেটা দিন আপোনালোকে আমাৰ ব্যস্ততাও চাওক অহাকালি এডিআৰই পৰীক্ষা 30 তাৰিখে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম 4 আৰু 5 তাৰিখে সমজিলা 6 তাৰিখে নিযুত মইনা